बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, लंदन में पाकिस्तान के बारे बात करने से मेरा मूड खराब ना करें। शहबाज शरीफ ने लंदन पहुंचकर आंखें माथे पर रख ली, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के गार्ड ने पाकिस्तानी सहाफियों को गाली गलौज और धक्कम पेल के अलावा दुर्गत बनाकर रख दी। आखिर शरीफ खानदान की जानिब से ये क्यों किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने की तैयारी कर दी, जबकि नून लीगी रहनुमा ने जेल की सफाई का कह दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। मुतअद्दिद मरतबा कहा जाता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत लंदन से आती है, पाकिस्तान में आके हुकूमत करती है, पाकिस्तान के कौमी खजानों को लूटती है और उसके बाद दोबारा लंदन यानी अपने घर में जाकर बैठ जाती है। और दोबारा जब इनको सिग्नल दिया जाता है कि आओ पाकिस्तानी अवाम को लूटने का वक्त हो गया, अपनी बारी ले लो, तो ये दोबारा पाकिस्तान आ जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह से इसहाक डार जो पाकिस्तानी अदालतों के मफरूर, इश्तिहारी और भागे हुए सर्टिफाइड मुजरिम थे, उनको पाकिस्तान की वजारत खजाना सौंप दी गई। और शहबाज शरीफ जिस पर 22 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे, उन केसों के होने के बावजूद से वजीर आजम बना दिया गया। ये मजाक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अगर किसी और मुल्क के अंदर होता तो इनको ऐसा निशाने इबरत बनाते कि शायद इनकी आइंदा नस्लें बल्कि कोई भी हुक्मरान पाकिस्तान के कौमी असासे लूटने से तौबा कर लेता। लेकिन आने वाले सियासतदानों को हौसला दिया गया और इनके केसेस मुकम्मल तौर पर माफ करके इनको क्लीन चिट दे दी गई। पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क करके पाकिस्तानियों को खुदकुशियां करने पर मजबूर करके शहबाज शरीफ अब लंदन में जाके बैठे हैं। और लंदन में जाकर जो अब वीडियो सामने आई है, उससे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर अपनी औकात याद आई है। आखिर ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किए जाते हैं। कौन लोग हैं जो इन्हें पाकिस्तान पर मुसल्लत करके पाकिस्तानी अवाम का खून चूसने का मौका देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है, जिसमें लंदन में शरीफ खानदान के फ्लैट के बाहर पाकिस्तानी सहाफी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए उनका इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही सामने आने की कोशिश की तो नवाज शरीफ के गार्ड ने न सिर्फ सहाफियों को जदोकोब किया बल्कि गंदे इशारे किए और उनको गालियां तक दी। और जब शहबाज शरीफ से पाकिस्तान के हालात या पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर सवाल करने की कोशिश की गई तो उनकी जानिब से बड़ा ही मुज़हिका खेज बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम लंदन में मौजूद हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मारूफ सहाफी और तजिया निगार अतर काज़मी ने टीवी पर बैठकर कहा कि मियां शहबाज शरीफ 16 महीने तक पाकिस्तान की अवाम को लूटते रहे, पाकिस्तान के कौमी खजाने को खोखला करके रख दिया और IMF के सामने हाथ पांव बांध कर फेंक कर अब वो पाकिस्तान के बारे में बात करना भी गवारा नहीं करते या पाकिस्तान के मसाइल के बारे में भी बात करना गवारा नहीं करते, क्योंकि लंदन का मौसम बड़ा खुशगवार है और खुशगवार मौसम के अंदर उनका मूड खराब होता है पाकिस्तान के बारे में बात करने के हवाले से। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि शाहिद खाकान अब्बासी जो कि नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर आजम भी हैं, उनकी जानिब से कभी कभी ऐसे बयान दिए जाते हैं कि जिससे अंदाजा होता है कि नून लीग के अंदर भी काफी धड़ेबंदियां बन चुकी हैं। नवाज शरीफ के वतन आने के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी तो उसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ 15 अक्टूबर की तारीख पर इत्तफाक हो गया और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान जरूर आए, लेकिन उनको जेल जाना पड़ेगा और कानून का सामना करना पड़ेगा। जबकि नून लीगी क़यादत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हमारी बातचीत हो चुकी है, हमारे सारे मामला तय हो चुके हैं, नवाज शरीफ को सजा नहीं होगी, ना वो जेल जाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर खबरें ये सामने आ रही कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तारीख दे दी और कहा है कि 15 अक्टूबर को वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वापसी की तारीख पर इत्तफाक शरीफ फैमिली के इजलास में हुआ और शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया कि नवाज शरीफ सितंबर की बजाय अक्टूबर के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के कायद वतन वापसी पर मुल्क में बड़े जलसे किए जाएंगे और इससे कबल नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख सितंबर के वस्त में तय की गई थी। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के नायब सदर से साबिक सेनेटर चौधरी जफर इकबाल ने लंदन में मुलाकात की और वापसी से मुतल्लिक गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि वो अक्टूबर के वस्त तक पाकिस्तान आ रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा है कि अब हुकूमत और सियासतदानों के दिन गिने चुने रह चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम शदीद तरीन गुस्से में है। और जिस दिन ये हुकूमत गई थी तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी कौम से माफी मांगते हैं कि हमने पाकिस्तानियों को कुछ नहीं दिया बल्कि पाकिस्तानियों की हमसे जान छूट गई है। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने 14 अगस्त पर 600 से ज्यादा अफराद को अवार्ड देने के मामले पर सवालात उठा दिए हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद को अवार्ड दिए जिनको खुद भी पता नहीं, नाकामी के बारे में सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा मुल्क की बरामदात 20 अरब डॉलर बढ़ा दें, आधे मसाइल हल हो जाएंगे। डॉलर की कीमत उस वक्त तक कम नहीं होगी जब तक हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। इंतखाबात के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त पर इस साल में 600 अफराद को अवार्ड बांटे गए, जबकि माजी में 200-250 को दिए जाते थे। ऐसे अफराद को अवार्ड दिए गए जिनको खुद भी पता नहीं कि उन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है।
اس کے ساتھ ہی سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 3.5 سال 8 ماہ میں وہ کچھ نہیں کیا جو 16 مہینے میں ہماری حکومت نے کیا۔ اس کے بعد اب عام آدمی کو کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا اور پاکستانی عوام سیاستدانوں کو عبرت کا نشان بنانے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور بڑی خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔ لطیف کھوسہ انہوں نے وکلاء تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل اور سینئر قانون دان لطیف کھوسہ نے وکلاء تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں مجھے اور نعیم حیدر پنجوتھا اور دیگر وکلاء کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ میں اگر مر بھی جاتا تو یہ کالا کوٹ زندہ رہتا۔ ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے جس کے لیے ہمیں عدلیہ کو آزاد اور خود مختار کرنا ہوگا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جو تکلیف ہم نے 1 گھنٹہ لفٹ میں بند ہو کر برداشت کی وہ تکلیف پاکستان کی عوام پچھلے 16 ماہ سے برداشت کر رہی ہے۔ یہ غلط فہمی میں ہے کہ یہ اس طرح وکلاء کو ڈالیں گے۔ ہمیں ملک کی عظمت چاہیے، ہمیں آئین کی بحالی اور قانون کی بالادستی چاہیے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنس گئے تھے۔ حالانکہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ نئی بلڈنگ ہے اور لفٹ بھی بالکل نئی تھی، لیکن صحافتی حلقوں کی جانب سے تجزیہ کاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اشارے کے طور پہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے معاملے اور کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی محمد خان نے کہا کہ ہماری قانونی ٹیم کے ساتھ لفٹ میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ ایسا کیوں ہوا، اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ہماری قانونی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا امید ہے تحقیقات سے واقعے کی اصل وجہ سامنے آئے گی اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اب وکلاء کی جانب سے بھی تحریک شروع کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستانی عوام بھی جگہ جگہ پر بجلی کے بل جلا رہی ہے۔ بجلی کی قیمت فی یونٹ 65 روپے تک پہنچ گئی ہے اور پاکستانی عوام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ بل ادا نہیں کریں گے اور اگر کوئی میٹر کاٹنے کے لیے آئے گا تو اس کو بھی عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ تو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان کا انتخابات کی تاریخ دینے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینے میں صدر مملکت کا کوئی کردار نہیں۔ الیکشن کمیشن کا موقف یہی ہے کہ جب صدر کا کردار نہیں تو پھر الیکشن کمیشن کی صدر سے مشاورت بے سود ہے۔ یہ مشاورت آرٹیکل 51 اور سیکشن 57 کے خلاف ہے۔ اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر الیکشن کمیشن نے صدر سے ملاقات کرنے سے انکار اور معذرت کیا، لیکن الیکشن کمیشن کا موقف آئین و قانون کے عین مطابق ہے اور صدر کا الیکشن کمیشن کے مضبوط موقف کے سامنے بالکل کوئی کردار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خط وزارت قانون کو بھجوایا ہے۔ صدر مملکت کو جوابی خط پر وزارت قانون سے بھی یہی جواب آئے گا۔ حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا روڈ میپ 14 دسمبر کو مکمل ہوگا۔ اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈٹائی کی انتہا ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے بلایا جائے اور آگے سے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف صدر پاکستان سے ملنے سے انکار کر دیا جائے بلکہ امریکی سفیر ملاقات کے لیے بلائے تو سر کے بل وہاں پر پہنچ جائیں۔ یہ تمام چیزیں بہت سارے اشارے کر رہی ہیں جس سے پاکستانی عوام بھی اچھی طرح سے واقف ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے کیا حالات ہونے اس کے اشارے بھی مل رہے ہیں۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔